غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. هذا اليوم غادي نزيدو كاس مع أمين دباح. أمين خويا إليك الكلمة. ما هي الكلمة التي سوف أقولها لأمين دباح؟ أمين دباح c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un de aimant et de aimé. Épisode déjà كيما هو كيف يروح partout, j'ai dispersé. Mais on a apprécié de le recevoir parce que déjà c'est un ami et en plus de ça عنده une histoire particulière. Plusieurs fois on a échangé avec lui, il nous a touché, il nous a parlé de son parcours. Et tu sais très bien que Zidkes, on apprécie ce genre d'épisodes parce que c'est des épisodes rédal et même maintenant on lâche prise, on rigole. Et c'est pour ça qu'aussi Zidkes existe, c'est pour faire entendre des histoires qui peuvent paraître comme ça de loin assez anodines, mais quand on rentre dedans, elles sont hyper touchantes parce qu'elles sont remplies de petites anecdotes qu'on adore. C'est vrai que Amine, je voulais te le dire, c'est à la fois une rencontre et un parcours. Et c'est ça qui est incroyable. En tout cas, ريحوا غاية جمعوا فرانشمون جمعوا ولا ديروا في اللوطو ولا راكم في طريق البحر. انا جبت هذا ايبيزود تاع الطريق ولا راكم في الدار معليش من في الدار جو سي با انايا تخيلوا روحكم راكم تسوقوا ولا راكم حواسة في كاش كوكسينيل كاش كوكسينيل غادي كي تسمعوا ليبيزود غادي تفهموا. تري بون ايبيزود جماعة. شوف أنا dans ma malchance j'ai eu beaucoup de chance alhamdoulilah. في وهران j'ai toujours été في les écoles que ça soit primaire collège lycée toujours مش عارف par quel miracle toujours في الكلاسة تاع صحاب دراهم. toujours كاع صحاب دراهم يلموهم toujours يعني صحاب دراهم يلموهم في كلاسة واحدة. 3e AS1 AS2 هذوك النوامر الأولين توجور نلقى روحي فيهم وانا على باز ما عندناش كاع دراهم راك شايف. على باز بدينا من زيرو. mes parents ont divorcé quand j'avais limite à ma naissance. Ou les années 90 la femme algérienne elle avait aucun droit راك شايف, mais vraiment aucun droit. Donc on a dû se reconstruire avec chef, ma mère, avec mes deux frères, Malik, Reda. بدينا من زيرو بشوية قدمنا روحنا. و le fait d'être toujours في الكلاسة تاع صحاب دراهم ça a nourri en moi beaucoup de choses. dont نعطيك un exemple tout simple. هذيك تاع كي تدخل من العطلة من لي فاكونس هاك شايف انت مفوت 3 شهور مبلع على روحك في صاله تاع بيار من 2 تاع العشيه حتى ل7 هاك شايف 3 موا كل يوم كي تدخل في لا رونتري لا كيسيون تيبيك تاع البروف شي يسقسيك البروف وين كنتو دير نص ورقه واكتب لي عبر في بضاعتي اصلا اكتب لي وين كنتوا شادرتوا منه. ايوه نسمع هذا كان في بيني دارم, هذا كان في ماريكان, هذا كان في مش عارف وين. ايوه du coup ça a nourri une certaine frustration. راك شايف تاع وين توما فواياجون انا من فواياجيش ياك صح معليش. Donc inconsciemment j'ai travaillé très dur pour pouvoir me permettre de voyager. Donc, avec mes propres moyens. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé vers le départ, qui m'a poussé à quitter l'Algérie. Parce qu'à moi je fais partie des gens qui ont fait leurs études en Algérie et qui ont travaillé en Algérie. Donc, moi j'y croyais encore. شفت صحابي première année université tac licence يبدا يوجد campus France tac منا يعاود يطلع يعاود. وانا j'ai pas pris ce train là chef parce que en parallèle de mes études j'ai commencé à travailler بديت نخدم ايوا
وعجبوني الدراهم. عجبتني المعيشة في وهران. عجبتني المعيشة. كان عندي جماعة متينة الله يذكرهم على خير. كانت عندي أمه حدايا الله يخليها لينا. امين. ولا فامي وسورتو وهران. ايوه راك شايف كنت عندي وهران c'est vraiment quelque chose faut le vivre pour le croire. Bon t'as تعرف le spécimen mais en 600 نقولها باش نقرا باش نقرا ما يعرفش بزاف باش نقرا بصح il arrive à apprécier cette ville à travers ses amis de l'Ouest. Donc قعدت شحال 6 ans خدمت 3 ans في التيليماركتينغ centre d'appel. هاك تحك كول سنتر. عليك تحك انا قاعد نضحك بس انا زعما التليفون نبغيك كي نعرفك نعيط لك تولي جوج. الله يسلمك صاحبي. هذه كوريجيت على بالك في التيلي ماركتينغ عندك دو غراند فامي. عندك les appels sortants ou les appels entrants. Les appels entrants c'est du فيها تقرقيش تاعها مي سي دو غاتو راك شايف. سي الكليون كي ابل باسكو سي دو لا ريكلاماسيون باسكو خاصه حاجه باسكو il est pas content maintenant. Anna, j'ai fait les appels sortants. On recevait des fichiers d'appel et on disait que c'était en délocalisation. On appelait en France en se faisant passer pour des Français. Depuis l'Oranie. Depuis Wahran. Anna, je m'appelais Christophe. Christophe du service commercial. Bon, on va pas citer les trucs, mais c'était dans les télécoms. Donc l'idée c'était de convaincre les prospects de changer d'abonnement internet. Imagine تدرك راك في دارك نعيط لك bonjour Christophe du service commercial en une demi-heure نخربط لك مخك ما تفهمش كاع شرا صاري ندخلها لك شوف دي بي منا ولي شين ولي زابيل غراتوي نخلطك تلقى روحك جايب كارت بانكير تاعك عاطيها لي منا تاك. Donc j'ai commencé à faire ça et c'est ça qui m'a fait découvrir qui m'a fait confirmer ma passion du métier du commercial, du sales. Business. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Bon, 3 ans, j'ai eu la chance d'évoluer assez rapidement. Donc طلعت superviseur, بعد طلعت responsable de prod. المهم شايف هاد لي ميتي تطلع بالخف غيكون فيك شويه ضوء غيكون فيك شويه ضوء يطلعوك داك شايف. طلعت كنت نخدم كي الحمار وما كاش ويكند باسكو علاه الويكند تاع هنداك الوقت كان جودي فوندردي ولا فوندردي سامدي ولا مش عاقل. المهم الويكند تاع الجيري تخدم باسكو فرنسا والويكند تاع فرنسا تقرا باسكو كنت نقرا خدمت pendant 2 ans dans un centre d'appel في وهران et c'était une expérience extraordinaire. كان بزاف ناس يكرهوني à cause de cette expérience là parce que j'étais amené à نطرد غاشي راك شايف. Donc c'est un truc vraiment tu fais de la masse mais t'as pas le temps de sélectionner. تهدر فرنسي oui même il a عندك شويه accent تبدا تاك formation métier formation produit يبدا en production تشوف ses réflexes tac au bout de 1 semaine 10 jours ما فيهاش قال لي اخويا السلام عليكم راك شايف. Et c'était pas facile du tout parce que انا بز راك شايف انا بز. Donc كنت تقرا on est d'accord à l'université de Wahran وفي كول سنتر في وهران l'université des sciences et de la technologie محمد بوضياف. بصح كي بديت تحكي هاد لافير سيتي بوكو بلوس باسكو كنت نخدم درت الدراهم كان عندي جماعه متينه لا هادو الدراهم من بعد هادي بديا شويه تجرجيره مي سي بون enfin je veux dire تخدم très tôt dans ta vie عندك شويه دراهم 21 ans 20 ans
شوف انا il fallait كما قلت لكم قبيله il fallait très rapidement atteindre une indépendance financière si ce n'est contribuer au bien-être bien évidemment de la famille de Bah. Donc بالخف j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser mais الدراهم جاو من بعد الحمد لله. Bon de toute façon دراهم ولا ماشي دراهم enfin c'est très simple. تخلص 10 غادي تصرف 10 تخلص 5 غادي تصرف 5 راك شايف. Donc il y a pas de mais alhamdoulilah زعما l'évolution elle a été vraiment intéressante. J'ai jamais manqué de rien راك شايف. Même les périodes difficiles où avec ma mère et mes deux frères mais les Correda il y avait toujours un truc à manger راك شايف. toujours c'était très souvent shorba bel halib mais alhamdoulilah tu vois c'était une période qui a duré ce qu'elle a duré. On s'est serré les coudes. Ma mère elle a été exceptionnelle, elle l'est encore aujourd'hui alhamdoulilah. Et puis الدنيا راك شايف تخدم. On nous a inculqué de bonnes valeurs صوالح ما تكذبش صوالح دو باز زعما ماشي صوالح دو اوف راك شايف. ما تكذبش ما تخونش شد في كلمتك et puis voilà. Parce que قلت لنا باللي le fait d'être un peu dans un milieu وين كيما قلت يضرب 3 شهور في بيار et c'est un sauna en plus le billard t'es à l'intérieur. لا ça va كاين لا كليم وهذاك البيار كملتها نخدم فيه. شايف. Et t'as dit c'est ce qui t'a poussé à travailler aussi, c'était un moteur en plus. Oui, c'est un facteur parmi tant d'autres. À quel moment tu as senti que t'étais en train un peu de combler les frustrations? Quand j'ai commencé à faire plaisir à ma mère. Tu te rappelles la première chose que tu lui as offert? Non, بالك وانا عقل نقل. C'était un truc vraiment شكلها راك شايف. vraiment شكلها شيتها في سوسول تاع مارشي ميشلي. طبسي كاتبين فيه طبسي كحل كاتبين فيه بالدوري جو تيم ماما راك شايف. Elle doit toujours le garder sûrement. Ouais, il doit être quelque part. Ben oui. Il doit être quelque part. C'est drôle Haka, ce genre de symbole comme ça, c'est rien du tout, mais c'est juste tu sens que c'est le début de quelque chose. Tu sens باللي ça y est qu'elle خرجت من négatif وراك في positif. Ça y est trop fait. Ça a toujours été le positif, Zaman. Tu vois, même quand je te dis, faut pas le voir d'un côté pessimiste ou là d'un côté péjoratif. Quand je te dis, j'ai eu, c'est pour ça que si tu te rappelles bien, je t'ai dit, j'ai eu la chance, à la fois la chance et la malchance. Tu vois. Et, alhamdoulilah, j'ai gardé, ce que m'a apporté, la partie chance. Tu vois. Pardon. Donc, on va être bon. Il y a eu des hauts et des bas qui me goûtaient que c'était pas une position facile. Heureusement pour moi, j'étais trop jeune pour pouvoir comprendre réellement la responsabilité que j'avais. D'ailleurs, j'étais tellement jeune, tellement con. خدمت pendant 2 ans في هذيك la boîte sans arrêt. Qui dit la licence TAI, j'ai fait une licence en hydraulique. Donc c'était la soutenance, touche de mémoire, maintenant, tout au dernier moment. J'ai voulu me reposer un petit peu avec chef. J'ai demandé un congé. J'ai demandé un congé parce que وصلت une étape ناقص c'était premier jour تاع رمضان. J'ai demandé un congé. Le patron de la boîte, il me l'a refusé. Quel est là, mais tu dis demander شهر ناقل. Patron تاع الكول سنتر. Ouais. D'accord. قال لي ما تديش كونجي. قال لي ديجا ما تديش شهر وتدي سيمانه وكي نقول لك انا. قلت لها صحه وهاد الهضره كاع اترافير لا ار اش راك شايف. ما هضرش معايا ديريكت.
هيا رحت عندها كيما كان الحق شي رمضان بريمي جور تاع رمضان اون جينيرال سا فا تري فيت سا فا تري فيت عندك لي نيرون يتكروازو ا اون فيتيس عندها طبطبت عليه السلام عليكم السلام عليكم قلت لها شي كاين قال لي كيفاش كاين قلت لها ما كاش كونجي سا نيكزيست با شاف فيا قال لي نو قلت لها كيفاه نو قلت لها عندك كي كنسمو حاجه شاغل كونطابل تاع لا بواط كان يخلص اكثر مني راك شايف حياته هو كونجي حياته انا كونجي وانا من تما بوندون 2 ans من 10 تاع الصباح حتى 10 تاع الليل جو دوموند ان كونجي فهمتها هاك شايف قلت لا فوالا جو سور دون بيريود وين زيرت شويه منا فو ان بو دو ريبو قال لي لا هاي قلت لها صح ما كاش مشكل كيما كان الحال 21 27 في A4 السلام عليكم ايوه وهذه كاع في نهار واحد راك شايف باسكو هو تاني عنده النيف عليا راك شايف قلت له ندير لك بريافي ونفورمي لك شبيبه وكاع قال لي لا ما تحققتش بريافي تاعك وي تربح ما كاش مشكل ايا لقيت روحي عندي اون ليسونس اون بوش وما عنديش خدمه ايوا ما هابله راك شايف ما بور ما مير كنت لحقت الصمم تاع لا ريوسيت راك شايف ولدي يخلص 5 ملايين ومسؤول في شركه اي عندك هذيك quelques jours de flottement وين تكون un peu perdu ما بالكش كاين ما بالكش غادي يصرا une semaine après عيط لي هذاك السونتر دابل اللي كنت فيه كان فيه ان اكسيونير عنده سون بروبر سونتر دابل ا الجي عيط لي حميد شوف ان بيرسوناج اي ساكن هنا في باريس قال لي ouais Amine j'ai appris que t'as quitté la boîte qu'est-ce qui s'est passé là il s'est passé on s'est pas entendu maintenant non قال لي non combien tu touchais قلت له je touchais tant et je t'offre le double et je te loge à Alger tu viens قلت له oui قلت ما عجبت بالك كيما وهرن كتبان لي expérience ما نعرفهاش انا toujours c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui c'est que toujours نصدم حاجه ما نعرفهاش je sais ce que j'ai je sais que à n'importe quel moment je vais être capable de retrouver ce que j'ai on va essayer هي ديكو رحت لالجي قلت لها خلي لي غير رمضان رحت عند ما قلت لها voilà tu peux continuer de dire aux gens que je suis responsable وراغدي نخلص للدوبل قلت لها بصح الجي في العاصمه قالت لي كيفاش قلت لها الجي ما غير هنا c'était la première fois في حياتك tu quittes وهران ايوه non la première fois في حياتي que j'ai quitté Oran bah c'était pour mon premier voyage c'était en 2008 بلاني نهضر لك على tu quittes وهران pour t'installer ailleurs اي خويا سوا بلو بريسي نجاوبك اسمح لنا امين دبح je savais pas que un voyage pour les vacances c'était quitter l'endroit tu le quittes momentanément mais tu le quittes بيبغي بزاف وهران عباك يخطيها سيمانه يتوحشها تما صافي هو كي يروح فاكونس ما يقولش جو سوي الي جوغ ا اتين يدي جي كيتي اوران pour aller à Athènes et donc après ça en fait dans ce secteur là tu évolues assez vite on بعد tu butes parce que c'est soit t'achètes des actions soit tu ouvres ton propre centre d'appel mais sinon il y a pas énormément de perspectives d'évolution. Moi j'étais encore dans la période où j'avais encore soif chef zed. J'ai eu une opportunité dans une multinationale dans les télécoms chef شكون كانت عندها هاد الفرصه هذه
تليفون باطل تليفون باطل وقت اللي لونيتي كانت كانت عزيزه عزيزه تليفون تريقلي به الامور. ديجا غير هاد لافونتاج هذا شوف سموك tu acceptes direct. Mais là, t'avais arrêté les études. Là, la première décision, c'était de mettre en stand-by, faire une année blanche, aller à Alger et voir comment ça évolue. En bas de, les études, ça Hambouk. Hambouk. L'hydraulique في الجزائر. شبه يدير Hambouk, Je sais pas pourquoi je rigole, mais. Tu rigoles parce que c'est drôle. C'est drôle, frère. شبه يدير كاين زعما كاش باراج هكاك تخدمه وكاع ما غاديش تخدمه نتايا غادي يعيطوا لكاش سوسيتي اترونجير تجي ديرها ومن بعد تلقى راك تخدم في ليكسبلوطاسيون يعطوك 25000 دينار في الشهر. C'était pas pour moi. Vous dites j'ai pas eu trop de chance parce que le stage de fin d'études درته في la direction la DHWO. تعرف la DHWO? Non. La direction de l'hydraulique de la wilaya d'Oran. لا دوش صحاب لا دوش صحاب لا بيوي زعما هاد الكلمات هذوما اللي ذكروني من وعرين. رحت النهار الاول مد دو ستاج منه قلت له باين نسقسيك قال لي سقسيني قلت له زعما خاصني نجي كل يوم قال لي كيما تبغي ايوا قلت له هيا صح نخدم على راعي ما كاش مشكل كنت خدام اون بليس كنت خدام وكانوا moi j'avais initialement un contrat à temps partiel c'est moi qui نخدم كاع النهار تزيد الضمضم راك شايف. Donc j'ai très rapidement compris que c'était pas pour moi. Ça m'a permis d'avoir une vision un peu entre guillemets d'ingénieur, c'est pas vraiment un ingénieur chef mais c'était un bac plus 3. Bac plus 3 ouais. Bac plus 3. On a dit bac matélem avec classe à صحاب الدراهم. Bac matélem ou et d'ailleurs je une très forte pensée pour les profs que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de chance hein في التعليم الجزائري. Voilà, s'il y a bien un truc je remercie l'Algérie c'est l'enseignement. Franchement, alhamdoulilah, j'ai eu que des profs extraordinaires. Si je parle anglais aujourd'hui, c'est grâce à eux. Si tout ce que je suis aujourd'hui, c'est enfin tout ce que je suis sans exagération mais ils m'ont beaucoup aidé. C'était en quelle année le bac TAC? 2008. Ah bon? Ouais. Toi, t'as passé le bac en 2008? Ouais. Mais t'as refait une année, du coup? Non. Ah bon? Non. T'as fait donc nouveau programme, LMD. C'était le premier, ouais, là. Non, pas LMD, t'as fait Ça fait 4 ans. T'as fait 3 ans, non. 3 ans, 4 ans au collège. Non. 7e, 8e, 9e. Non. Montréal, ils déroulent le système de 4 ans. 4 ans في collège, ouais. أنا ما درتش 4 ans, درت 3 ans. Oui, 3 ans, ouais. بصح قريت nouveau programme في الليسي. Ouais. مات بالفرنسي. مات بما أن F le X فإن. Exactement. Mais il était éclaté ce bac. Exactement. Il était facile. مدوه باطل. هذاك الباك واو. ماشي الماتيلم. Non, si, même le matélem. لا والله. بالك خويا. بالك. مش عارف. مدوه sûr. أنا خويا أنا je suis un feignant né. C'est vrai. Donc Bah, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi aussi je l'ai passé ce bac. bac M ou quoi? Matélem. Ah, je savais pas ça. On كان على بالي. Il était éclaté ce bac, frère. شديت sujet A ou sujet B? Wallah, je sais plus, في المات. Attends, le maths, je crois que j'ai dû prendre le premier. Je crois que j'ai dû prendre dans la plupart, j'ai pris le premier. Dans la plupart. Ouais. Moi, j'étais un peu dans un mode où je pense que les sujets, c'est les mêmes. Je vais pas perdre de temps. Prends le premier. Direct. Parce que... تا وين قريت في تلمسان؟ Ouais. اوكي. لا تلمسان نيفو. انا بروف تاعي تاع مات كان تلمساني. لا تلمساني ولا مغازوات. حي. مصوتي. C'est une figure. Félicie Lotfi. Ah bon, c'est moi? حي. مصوتي. تاع بكري ولا جديد؟ لا قديم. قديم. قديم بصوتي كاع. Vraiment c'était
t'es un personnage. Mais ما تكونش شوية solide, il peut te détruire راك شايف, parce que عنده vraiment هذيك la pédagogie تاع il inculque la compétitivité, il تغلط il te détruit, زعما ما تكونش vraiment قاعد في روحك. كاين بزاف ناس اللي كانوا مغبونين معاه. Ah oui. Mais il était tellement drôle. روح شوف ماماك وين راهي ولدي روح. كان يقولها هذه روح شوف ماماك وين راهي ولدي. وانا جميله قالها لي باسكو نقلب عليه الطابله. T'étais dur? انا كنت ليليف انسولون بصح لي نوت مكوفرين عليا. شديت ما مسكينه كونفوكاسيون دي بارون. Pourquoi tu خليت انا الباك تيرمينال ما قريتش فرنسي. tu faisais quoi? كنت نتعقن انسولونس ندير الحس مش عارف ما عبل با اكزاكتومون باك تيرمينال ما قريتش فرنسي انا علاه باسكو مش عارف شا درت بروف تاع فرنسي قلت لي جيب لي بارون لا مدام انا في تيرمينال من نجيب لك في ما انا نجيب لك ما ولا نجيب لك ما وكاع ما درت والو منه لا حرنت قلت لها انا ما غاديش نجيب لك ما قلت لي ما تزيدش تدخل عندي قلت لها ما تماركينيش ابسون قلت لي لا قلت لها في درنا الديل راك شايف قلتك الفرنسي هذاك تاع الترمينال لا فرنسي ما مستوى jamais eu de الحمد لله jamais eu de problème à ce niveau là et donc واه حي كان يديرنا دي زيكزو كنا نديرو عنده لي كور في كاناستيل في الكراج تاعه شوف الجمعه من الزوج تاع العشيه حتى الستة وانت 20 بيرسون في كراج تحل في الدالات وتحل كان يجيب لنا لي سوجي تاع المروك يقول لك المروك عندهم نيفو طالع علينا دير لك لا بريسيون زعما القلب دي فوا كان يعطينا دي زيكزو يقول لك بون ولادي هاد ليكزو كاين زوج يعرفوا يحلوه ربي وانا مي في كو نبغيكم غادي نعلمكم كاين عدة تاني الله يذكرها بخير تاع فيزيك بوت فاصون باك مات tu connais la rengaine c'est مات فيزيك تجيب 20 في مات 20 فيزيك عندك باك تاعك دمتم في رعاية الله حافظه. Non, c'était une très belle époque. ومن بعد j'ai perdu le fil du coup. كنت في ألجي ضربت عام في ألجي. ضربت عام في ألجي. ومن بعد j'ai eu une très belle opportunité في multinationale en tant que key account manager responsable grand compte. قلت لهم شايله هذه responsable grand compte فهموني. قالوا لي تبيع لي زونتربريز بصح غير لي زونتربريز كبار تقد لها هذه. قلت لهم انا دروك راني نبيع في التليفون للقور لي زابونمون ا دي اس ال دونك ديجا فيها شويه تيليكوم فيها شويه بوين كومون و جي توجور ريفي دو كلام باسكو دروك انا نخدم غير بلا لونغ وبلا فوا تاعي جي توجور ريفي دو نزيد لها شويه جيستيوال شويه شايف شويه كوستيمه شويه كرافاطه شويه ريحه شويه نخرج خلوني نعيش. اي الحمد لله j'ai été pris. تما j'ai dû faire un choix professionnel parce que proposé لي Alger ولا وهران. Peut-être que si j'aurais choisi Alger ça aurait été complètement différent. Parce que Alger il y avait beaucoup plus d'opportunités d'évolution, beaucoup plus de clients, etc. Mais وهران تاني صاحبي مليحة. وهران مليحة. دخلت لوهران. Je me suis mis en coloc مع حمي صاحبي الله يذكرها بخير عايش في امريكان دروغ زاد عنده بنت يا با لونطون دينا. كنا en colocation صاحبي كنا عايشين comme des rois. Comme des rois. Libre. Vraiment libre. Premier jour شرينا كاع جوارين. شارعنا عند السنديك. ماشي كاين شخصكم اللي ترابو طاك. فاش نقدو نعاونوكم. ايوا
C'était un peu le QG de toute la bande qu'on a fait Aqid. C'était les débuts de Aqid Lotfi. Drogoulette, Quartier UP. quartier UP. Ouais. ايوا même professionnellement كبرت بزاف مع هذيك l'entreprise راك شايف تعلم شو ولا بروسيس شو ولا ما تخممش في الدراهم ما تخممش في لي مويان شايف يعطوك لوطو جديده تليفون باطل encore une fois تحل طاكسي فور نورمال هادي عطيني نعيط يقولي بيبولك راك شايف كتلي لك بالبيباج ايوا وتحس باللي عندك de la puissance derrière et ça m'a permis de très rapidement rencontrer des directeurs des DG des PDG t'as de grosses boîtes et tu vois un petit peu كيفاش اللعب راه يدور et franchement c'était j'ai bossé avec eux 3 années بعد ça m'a saoulé démissionné parce que c'était un peu de la boîte pour revenir à ce que je disais tout à l'heure de la boîte j'ai commencé à gagner des sommes intéressantes parce que il y avait un salaire de base puis derrière des primes en fonction de tes performances où alhamdoulilah j'étais plutôt performant donc du coup très rapidement بديت ندخل des sommes sympathiques et à partir de ce moment-là j'ai commencé à voyager تما تخلط لي الديوان راك شايف تخلط لي الديوان حمي صاحبي بوه كان عنده دار في اليكونت اي كنا نروحوا اليكونت ويكند في اليكونت بي كان 19000 دينار بي بروموسيونيل والدار كاينه راك شايف ميم اللي كانت بعيده شويه راك شايف في عقبه كنا نطلعوا فانت صواري تسوفري شويه سيرتو راك مطلع معاك لي زانفيتي يديروا لك هذيك تاع مازال ما نوصلوا لا ما تاع غير هنا Barcelone تاني une expérience de dingue les États-Unis la Thaïlande entre potes Dubaï et بعد لقيت روحي je kiffe voyager بصح tout ce que je gagnais كان يروح في les voyages mais c'est pas normal ça علاش parce que dinar parce que la location بالكور officiel شحال كانت 130 euros في العام parce que pour tout un tas de raisons que tout le monde connaît تروحي نضيع بزاف دراهم اكثر من اللازم شايف سي با ايكيليبري اي قلت بون بالك تشري دار مليحه هيا درت دوسي تاع اديال شوف انا سيت لالجيري جوسكو بو نهار اللي رحت قلت لهم يا اخوتي جي تو في راهي ليكم درت دوسي تاع اديال اي دير دوسي كيما هكاك تعمر الدوسي بعد قالوا لي ريفوزي علاش قالك تخلص بزاف عندك سالير دو باز وعندك لي بريم اديال يحسبوا كل شيء اي قلت لهم صح ميرسي بوكو انا ما نخلص بزاف شندير قالك روح دير ال بي بي بروغرام تاع اللي يخلصوا بزاف اي درت ال بي بي عاود دير من نوع تعمر فورمولير خاصك اف 3 اف 4 شايف وما على بالك وين غادي يعطوك ما على بالك مع من غادي يعطوك وما على بالك وين تا غادي يعطوك سي فريمون اون بوتاي على مير هاك شايف درت دوسي ال بي بي حطيت قالوا لي لا الدوسي ريفوزي علاه بصح تاني قالوا لي ما تخلصش اسي قلت لهم مي سي با نورمال قال لك لا انت سالير دو باز تاعك طون وحنا اللي قلنا طون قلت لهم صح عندي لي بريم قال لك لا احنا ما نحسبوش لي بريم ايوا قلت له بصح عادي اللي يحسبوا لي بريم قال لك هذاك ستان اورغانيزم خاطينا احنا ايات ما قلت بدات تزير لافير راك شايف بين قاعد حياتي انا في عقيد مع حمي وكان حمي بدا يخمم يعطيها حمي يعطيها نيويورك تاع الامريكان
tu sens que l'environnement il te limite. Tu vois, tu peux pas aller au-delà de tes capacités, tu peux pas réellement te mettre en danger, en danger maîtrisé, mais aller chercher d'autres trucs, d'autres sensations. حمي عطاها du jour au lendemain قال لي نقلنا رحت الاول نيويورك فوت 2 سيمين عند صاحبي خالد بالقاسم كان يخدم معايا في سون دابيل في الجي وعطاوه جرين كارد. خرج في القرعه في القرعه. اي رحت عندها نيويورك. شوف فوت 2 سيمين extraordinaire. L'expérience humaine elle était ouf. Juste خرج من الدار غادي يصروا لك صوالح. ايوا وليت حكيت له شويه منه قال لي مليحه نروح. قال لي نروح. Du coup il est parti, on a lâché l'appart. Des années d'investissement في جوارين. On a lâché l'appart, ça m'a permis de retrouver un petit peu la maman, tout le temps la maman. Puis après pas très longtemps, je pense, un an et demi. Après la multinationale, j'ai rejoint une start-up suisse. J'ai un responsable commercial pour monter une équipe, on a du budget, tac. Finalement, je les ai rejoints, le commercial, le responsable, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions pour partir et pour partir propre. J'ai toujours eu des visas, passeport الأول مطرطق بلي فيزا. درت كومبيس فرنسا. على هيك تضحك. انا نضحك باسكو جا لونتروتيان. درت لونتروتيان. هذيك لا دام شايفها اون بلوس، شايفها وشايفتني مي ما على بالناش وين. قلت لي والله j'aime beaucoup votre profil mais vous passerez jamais. وي كاريمون هكا قلت لك ديريكت في البلاص. قالت لي في البلاص. مي قالت لك علاه؟ قلت لها علاه مدام. شدرت لك انايا. قالت لي bon vous inquiétez pas, il y aura une commission et tout, mais zama je préfère vous le dire, zama comme ça vous aurez pas de surprise. قالت لي je vois très bien votre profil. قالت لي en fait vous avez eu votre licence il y a 6 ans. Entre-temps, vous avez rien fait en rapport avec l'hydraulique ou le génie civil. Non madame, كنت نتبع انا لي كونفيرونس، نقرا لي ماغازين ومنا طاك. قالت لي صح. قلت لي بصح ما غاديش تفوت. ما طلعت. قلت لي ما غاديش تفوت. ايا بون كيما كان الحال، زيرو ريبونس. زيرو يونيفرسيتي، زيرو والو. ومن بعد j'avais tellement de temps libre, tellement j'étais pas vraiment investi مع هذيك لا ستارت اب سويس. بديت des cours d'espagnol. des cours d'espagnol مع جماعة. Le prof d'espagnol, c'est un ancien directeur d'une école en Espagne. فوتنا les cours maintenant, كان organiser les excursions chaque vendredi, il organise un truc, نروحوا هذه بحر هذه فوري هذه منا. طيب تعود نهار قال لي، حكيت له قلت له فوالا كنت انا باين نعطيها. قلت له باين نعطيها. حكيت له على كومبيوس فرنسا منا تاك. قال لي سي تو فو ندير لك خايط مع ليكول اللي كنت فيها ديريكتور، شكون تو الموند منا. قلت له وين؟ قال لي وين منا. قلت له اعطيني اون سيمين نحاول نجاوبك. سيمانه من بعد قلت له فو. Et donc 2 ans d'Erasmus. 2 ans d'Erasmus, j'ai appris une nouvelle langue. J'ai côtoyé les cultures du monde entier. Ça m'a vraiment toute la frustration que j'avais en étant en Algérie ou هذيك تاع درهم كاع يروحوا في الفواياج ومنا. J'avais un truc vraiment sur place, clé en main. تقرا البحر، المعيشة, c'était pas cher, c'était vraiment cool.
Sauf qu'au bout de 2 ans, bah, tu sens que le système espagnol, il est pas, pardon, le système espagnol, il est pas fait, il est pas designé pour les Algériens, pour l'étranger algérien. Fait que chef. Non, en France, avec changement de statut, avec la procédure d'introduction, avec chef. Même si c'est vraiment difficile administrativement, mais tu as des procédures et des chemins tracés, même si c'est difficile. T'es ma mekash. Mais il a une entreprise, elle croit en toi. Elle fait des démarches de dingue. Je l'avais trouvé, alhamdoulilah. Mais c'était un hôtel. Réceptionniste. Bon, petite réceptionniste et après bon, je m'occupais un petit peu de pas mal de trucs chez eux. Mais genre pendant 2 ans, les 2 à 3 prochaines années, نخدم في hôtel, في autoroute في اسبانيا, راك شايف, في كامبريلز. مليحة تاني. Mais je voulais, chef, je parle 4 langues couramment. J'ai de l'expérience maintenant, je me suis dit je tente un truc. Alhamdoulilah, j'ai été bien entouré. Leïla, ma pote, la Tehasa, c'est elle qui m'a boosté, qui m'a motivé et surtout qui a utilisé son réseau pour me recommander. لقيت روحي جاي هنا فرنسا Paris pour un stage dans un cabinet de conseil SS2I. Et consultant, tac, projet informatique, bon, foutre les entretiens, c'est passé. J'étais inspiré dès que 3 heures d'entretien, j'ai été bien cuisiné, c'est passé. Gîte, stage, CDI, le parcours pour faire le titre de séjour, etc. C'était assez compliqué. J'ai dû retourner en Espagne, demander un visa salarié. Oh, alhamdoulilah, c'est passé. Si on devait choisir un adjectif pour te décrire. Combattant. Combattant. Alors combattant. ولا مرشق. انا جاي نبغي نترشق. C'est vrai? علاش تبغي ترشق؟ كنا نهضروا عليها قبيله قلت لي لا غالير ومنها قلت لك انا زعما. C'est quoi ton plus beau souvenir تاع الرشقه؟ ما كاش un plus beau souvenir. Il y en a tellement. هاكا واحد لو كان نقول لك اختار واحد هذاك هو. C'est la naissance de mon fils. par contre طق الله ياكل. قال لك رشقه. La naissance de ton fils رشقه؟ Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. علاه؟ La procréation. محمد. كيف علاه؟ احنا نسقسوا فيك ما على بالناش اون با. احنا ما نوني با بابا. تايا قلنا هضرنا على هاد الاكسبيريونس تاع شوف الأبوبة. شوف ta progéniture. شوف ولدك ولا بنتك. C'est une sensation de malade. Une sensation de ouf. Mais je peux pas. C'est beaucoup de plaisir en tout cas. C'est très fort comme sensation. Très très fort. حضرت نتايا لاكوشمون؟ Bien sûr. قيد دم فؤادي. علاش ستريسيت؟ Ouais, stressé, bien sûr. أنا عندي un indicateur très fiable. Situation d'extrême stress. نتقيض. بصح علاش كنت مستريسي؟ كنت مستريسي تخاف بعد شهر تصرا حاجة تخاف ça y a un imprévu تخاف ما يخرجش comme prévu enfin تخاف il y a une peur c'est l'inconnu total. Ta femme est enceinte pendant 9 mois, vous vivez l'expérience ensemble.
Et puis d'un coup, bah, c'est le jour J, راك شايف تقول لك روحوا l'hôpital. أكيد سير. ما تدينيش سبيطار على باطل لك. Ça s'est passé dans la nuit? Ça s'est passé, on est parti à 2h du mat, et puis à 12h, le 13 novembre, Liam a vu le jour. Vous êtes le 13 novembre en plus. Voilà. علاش واعر صرا هذاك كنت انت تزهق في طاراغون ما كنتش في باري. Ça sera fait Paris 13 novembre. وين على بالي انا افير تاع لي زاتونطا قلت لنا كومباتون خرج كومباتون كيما انت تما سهر الليالي ليا سميته ليام, ça veut dire harmonie des opinions, chef. Il y a plusieurs Harmonie des opinions. Il y a un truc aussi en rapport avec la sagesse. En fait, c'est un prénom qui a plusieurs origines, perse, arabe, anglo-saxonne. Il y a une et qui كبر هو يعرف le sens تاع son prénom. مديت له لي زارغيومون باهي الشق. Chaud. Et dans le rapport que tu as avec lui, كما قلت لنا انت le rapport تاع الأبوبة وين انت كنت سوبالتيرن ما كاش عندك بزاف بصح دروك là tu es enfin اب. Ouais. Du coup faire c'est comment ça se passe? Bah forcément t'as envie de créer l'environnement qui te manquait à toi déjà. Et puis bah ça devient la priorité en fait de ton quotidien. Tu penses à lui, tu penses à son avenir, tu penses à lui créer un environnement favorable pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse à la fois retrouver et donner le meilleur de lui-même. Et franchement, il a 7 mois, on commence à peine à faire connaissance. Mais c'est du pur plaisir. Puis je remercierai jamais assez ma femme pour tout ce qu'elle fait, parce que je sais qu'elle en fait beaucoup plus que moi, et qu'elle en fait beaucoup. Mais c'est clairement le moment le plus مرشق تاع حياتي راك شايف. Je vais sauter du coq à l'âne. Il y a un truc, moi, une fois, j'étais عندك. C'était في رمضان اللي فات, je crois. كي دخلت الدار بكيت. على جال هذيك في الفراز ما كنت جامي قلتها لك, نقولها لك اون لايف. بكيت واعره. باسكو جو كخوا سي لا بروميير فوا وين كما قلنا نقولوا مقبلات او اوف حسيت بك تاع الصح. كنا في رمضان تما زيرو ارغيومون. تمروا البن صاي والشربه. قلت لي كنت انا رايح للطواليت. الطواليت كنت هذاك وين اميناجيتها بيان. قلت لي تعشى ولا عندي طواليت فور في داري فيها الماء تريح بيان وفيها لي ماغازين تاع الطياره. tu m'as dit un truc comme ça. انا شريكي سامه ضحكت. انت كنت تضحك قلتها بتمسخير. انا شريكي ضحكت مي فاسيالمون. كي دخلت للدار سامه سي شريكي. علاش بصح؟ parce que je me suis dit c'est quelqu'un اللي juste عنده toilette في الدار, c'est quelque chose d'hyper banal أنا pour moi. Mais j'avais compris au-delà des lignes, parce que نحس pour le coup qu'il y a quelque chose derrière ça. Ah bah oui, ouais, bien sûr. أنا عشت une bonne partie de ma vie avec toilette collective, راك شايف. مع الجوارين. On est d'accord. Donc forcément bon c'était très propre et tout, mais bon باش تروح تخرا خصك تخرج من الدار. ما عندكش ماغازين يحكي على السيسنا. خصك تلبس. خصك تلبس باش تروح تخرا. واه
Et forcément, c'était un petit objectif à atteindre. Donc, je savais pas que Là, ça m'avait, parce qu'en fait, j'ai compris entre les lignes. Je savais pas que ça existait في الجزائر les toilettes collectives. Si, Fouhran عندك énormément de vieux bâtis من وقت بانيا. حوش شايف حوش تدخل وحش ماشي وحش حوش هذا حوش خلعتنا تدخل تحس باللي صراو صوالح في الحوش راك شايف فيه لي زوند فيه الروايح تاوعاه فيه الجوارين تاوعاه فيها Anna, personnellement, j'ai vécu là-bas pendant 12 ans. C'était la Bastille. La Bastille, c'est un marché populaire, centre-ville. C'est pas rue de la Roquette, ça c'est certain. Un peu pareil, بصح ما كاش عندهم les crêpes هذاك الوقت. Entre parenthèses, avant rue de la Roquette, il y a encore 20 ans, c'était la Bastille. Hein. C'était vraiment une rue hyper pauvre et tout. زعما غير هنا ولات بوبو ولاو les clubs, les bars, les crêpes كما راك تقول. تحلبنا. زعما هكا. Apparemment, c'était une rue de junkie. Non, c'était donc Bastille, حالة populaire du coup. Ouais, la Bastille très populaire. D'ailleurs, هذاك الحوش il a été en fait t'as le toit qui a fini par s'effondrer. احنا كنا عايشين فيه كان de temps en temps طرف تاع plafond يطيح. chef طرف تاع plafond. Moi j'avais le sommeil assez lourd à cette période-là. Aujourd'hui ça a changé. Mais je me rappelle d'une nuit où il y a allez, peut-être le tiers du plafond de la chambre où je dormais avec ma mère qui est tombé. الجوارين جاو وشكاير ويلموا في الحجر وكاع وانا راقد ترونكيل غدوه ليه نايض تشم ريحه التراب ريحه شايف le béton mouillé. Mais mortier mouillé. Mais alhamdoulilah, on avait un toit. C'était le plus important. On avait un toit pour pouvoir se construire. Ou là, se reconstruire, mes chers. Se reconstruire le temps qui tient. Parce qu'apparemment, ما كاينش دغايا. لا من بعد عاودناه. عاودنا كاع parce qu'en fait, البنية نتاع بكري c'était quoi? C'était des poutres avec des extrémités entre chaque poutre métallique. وبيناتهم كاين القصب والجير du plâtre. البلاطر يدخل بين القصب يقدر بروحه ومن بعد البنتوره. C'était ça. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que avec le temps, comme c'est vraiment du vieux bâti, bah ça donc داك القصب il se décollait. بعد effet de poids de masse يطيح وصاي يطيح لك انت وزهرك. دي فوا يطيح لك انتير دي فوا يطيح لك غير جهه دي فوا تجي غير شقه. وكي ضربت الزنزله كنتو تما الزنزله تاع خويا ça a tenu في كاع الزنزلات. On n'a jamais eu de problème de زنزله الحمدلله. Puis après, ma mère, elle était vraiment attachée à cet endroit. Tu vois, il y avait les voisins, il y avait solidarité entre les voisins. C'était vraiment vivant. C'était vraiment vivant. Où elle était bien, elle avait son petit marché à côté. Bah, on a commencé à sentir que ça y est. ما راناش في la même situation qu'avant. Donc, Malik Khoya Ashra Dar Flantinéa, toujours au centre-ville pour ne pas trop la perturber. Et là, tu retournes toujours le Hauch? Le Hauch, je crois qu'aujourd'hui, il y a des squatteurs. Soit il y a des squatteurs, soit il est barricadé. En tout cas, le dernier étage, là où on avait été, c'était sur 2 étages. C'est inhabitable. C'est pas possible. La fanga vraiment taille.
واللي كانوا تما ils les ont relogés في بالقايد. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est intéressant, Amine, il a été touché par cette histoire de toilette. C'est comme si toilette qu'un objectif. C'était ouais, c'était une case à cocher. Non, parce que je en fait, Un des il toilettes. y avait une espèce de raha. J'ai l'impression que, enfin, j'ai ressenti, c'est pas j'ai l'impression, c'est moi qui ai interprété ça. À chaque fois que tu roches, je trouve c'est un apaisement. À quatre de magazine, tu as Cessna, l'aviation. Ouais. Okay. Bon, aujourd'hui, c'est plus je trouve l'être humain de manière générale qui يوصل حاجة بالخف. Oui, je sais. بالخف ينساها وانا j'ai Mais toi, ça fait longtemps que tu as des toilettes. Donc, mais Ouais, c'est bah avec oui. un barrage, quand tu l'as exprimé de manière hyper spontanée, je me suis dit, mais de quoi il parle? En fait, ما فهمتش كي قلتها لي. J'étais touché, mais ça ما فهمتش. Qui الحق للدار, j'ai processé le truc. Faire là, putain. J'ai compris. بعد bon عندك تواليت وعندك تاني الدوش باسكو الدوش سي نوتر هيستوار صاحبي. انا كنت نروح الدوش خطره في السيمانه حمام. ومن بعد مع التالي كي بديت نكبر بديت ندخل نزغايه ما كتقول لي ما تروحش للدوش تروح الحمام سا تيان بلو لونطون راك شايف. Mais toi, انت زدت في هذا الحوش؟ لا انا زدت في مارافال Mhm. في الباتيمات تاع السيس ولا الباتيمات تاع البيت مش عارف كيفاش عيط والله قعدت تما جوسكا 6 موا ومن بعد سكنت فرون مير جوسكا مي 5-6 ans. C'est là où mes parents ont divorcé. Et on a vécu 2 ans à Saint-Pierre. C'est un quartier populaire aussi. On a été beaucoup aidés, alhamdoulilah. Et on a eu un toit à la Bastille. Et c'était comment là, le house, c'est quoi? C'est juste une chambre et après tout est collectif ou là? Non, C'est- non, non, non. mais c'est vraiment Chacun un avait, non, c'était un F2. Tu te rôles avec, tout de suite à gauche, la chambre, tout droit, avec, le grand salon. On va mettre la chambre, ça bifurque sur la cuisine. Et c'est là-bas qu'on a vécu avec Reda et ma mère, ou Malik, il avait déjà quitté. Et il y avait combien de gens qui vivaient في الحوش؟ Le house, il y avait, non, on était 3 par palier, 2 étages, donc ça fait 6 familles. Et au rez-de-chaussée, il y avait une famille, mais que tu peux considérer comme étant une dizaine de familles. Au moins que nous بزاف. Non, mais c'était harmonieux, hein. C'était harmonieux, beaucoup de respect, beaucoup de simplicité, et j'ai grandi dans ça, راك شايف. Bah oui, je connais quand même الحواش في وهران. Donc je vois un peu. Et d'ailleurs c'est drôle, on est en train de parler là complètement d'une manière transparente. Je l'apprends moi. Moi quand je t'ai rencontré, j'aurais jamais cru belli. Il a dit, il a fait HEC. Ce qu'il m'avait dit. J'aurais Il a pas dit l'école de la Bastille. j'aurais jamais cru que عشت في حوش pendant 12 ans. Ouais. De quel âge à quel âge, du coup? Bah alors, je refais le compte. À peu près. من 8 ans حتى ل 20 ans. حتى اللي كي رحت لألجي c'était D'accord. Ah, ok. Donc, même, ok. T'as le call center, le bac, Ouais. l'université. ouais. Et je t'en gars. Du coup, c'était quoi la journée type? Collectif, هذا. كيفاش تنوض الصباح تبتدي تقرا. À un moment, تقضي les odeurs, كدا. كيفاش? Comment ça se passait? Bah, il y avait des odeurs très fortes déjà. Ça c'est la question de gens اللي كان عندهم toilette. Entre parenthèses. Vas-y, là on est حنايا c'est rendez-vous تاع كوني. Racontez-nous, monsieur Débat. Oui, monsieur Non, Depin. la journée type, franchement, il n'y avait pas forcément de journée type. Mais c'est un souvenir comme ça. Tu vois, moi, par exemple, pour te donner un exemple, moi qui تفكر ma mère, elle avait un cabinet médical في حوش في الجلفة. Hmm. La première odeur qui est troll, c'est le karma, parce qu'il y avait une karma fausse le haush. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais
un couloir, 2 La pièces. karma, c'est l'arbre تاع Carmos. T'as carrément, ouais. Ouais. Donc, un figuier full west. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait 12 là, le centre. Donc, couloir, 2 pièces, centre. Bah, tu vas la salle de consultation. لا احنا صاحبي كانت عندنا مامية Je sais, ouais, الجارة تاع الدوزيام شوف طلع لك بيطان Voilà. دار السبيطار صراحة لا انا. انا ما كنتش ندخل عندها Et du coup, c'est drôle parce que tu disais avant comme quoi tu étais que dans des classes de gens qui avaient, ils avaient une toilette, comment on dit? Des toilettes. Toilette. Ils avaient des toilettes par chambre, concrètement. واو Et du coup, c'était comment, du coup, comment dire, je sais pas, Naya, ça devait être des gens qui pouvaient accueillir du monde. Toi, c'est quelque chose que tu pouvais pas faire. ça m'empêchait pas de le faire hein. Ah oui, tu as fait le house. bien sûr on va faire C'est vrai. pas de problème اروح الريفيزو Et un enfant de 8 ans, il se dit quoi? franchement je me posais pas trop de questions à ce moment-là parce que déjà j'étais content d'avoir ma famille auprès de moi et j'étais content d'avoir un toit donc maintenant tu assumes راك شايف ماشي ارواح bon j'invitais pas les plus riches parce que forcément dans les classes de riches il y a forcément des classes moyennes. Comment tu sélectionnais les gens que tu pouvais inviter à l'house? Bah tu fais Demandez-leur avis d'imposition. tu fais une étude. La règle de 3, la superficie fois le شوف salaire. هي كل شيء على وين كان في الفاكونس. لا قال لك بيني دورم عرفه باللي مع هذه خلعها الحوش. ولا قال لك بورسي. لا قال لك بورسي اسمها هذيك نسيتها بني صاف. بني صاف كان تيرقا صاصل رشقون. رشقون صار عليك. قال لك رشقون من عطاك اروح صاحبي روح غادي تاكل لوبيا غايه. على بالي بلي تجرجرت هاد الصيف راك شايف على بالي بلي خريت في الرمله صرت مومون tu vas pas être trop choqué. Non mais c'était cool, c'était vraiment cool. بصح كيفاش انا شغل un truc qui m'étonne, ça va être un peu péjoratif mais je vais quand même poser la question. شغل تحكي لي هكا وتهضر معايا شغل Jean-Claude qui a fait les secs sub de V, je sais pas quoi, qui travaille chez Maltem. Voilà, bonjour madame, je vous appelle concernant un appel d'offres. كيفاش فهمنا. فنان عقل ملك خويا وصلني البريمير premier jour نهار الدخله 6e non enfin 6 ans première année. اي وصلني ولا ورالي الطريق اي قال لي كي تولي عاود كذا بالطريق على انفيرس قال لي وحرز كي تقطع الطريق تضربك لوطو تموت. هكا قالها لك وامك تبكي. ايوه صحيح. من تما ما زادش حوس عليا حتى واحد النهار قرا سنه خامسه وقيلا سنه خامسه جو مابيل un devoir de maths. J'étais absent, j'étais jamais absent. Comme par hasard, نهار هذاك الكور j'étais absent. بعد il y a eu un devoir, j'ai eu une mauvaise note. Et قعدت شايط لك تعقل يعطوك double feuille تديها les parents pour la signer. Tellement j'étais énervé, j'ai commencé à نخرمط في la feuille. هي فقت لي لا بروف خبرت عليا هذيك سامح نقل عليها. Déjà le prénom Samah, c'est chaud. كنا نعيطوا لها FLN. كانت عندها واحد الجبهة معمرة بالحبك شايف تاع لا بو فرونت ليبراسيون. FLN. ايا خبرت عليا قلبتني البروف maintenant معلمة خرجتني معلمة زاعون نقلها اذكرها على خير. J'adore quand tu cites les noms de tout le monde. Bien sûr, c'est des gens bien. خرجتني شوف كتلتني بالصوت. كتلتني بالصوت ما خلت فيها والو.
قلت لي جيب ولديك. لا صح. خارجنا قال كنا نخرجوا على 3:30 ذاك النهار. خارج كون لقى مالك خويا. شفت فيه شف فيا. بون. Vu qu'on en est là. قال لي مالك؟ قلت له اروح اتهضر مع معلم. اي جا حكيت له شكين شا ما كاش. شوف كنت عنده ماتيز ذاك الوقت، ماتيز زرقاء عندي 99 كان دايرها فيمي كل شيء. بوست بيونير. شوف من مستعلي ستادير فير فرون مير كاع فرون مير وانا ناكل في السبعة. قتلني بالصوت. طلعت للدار قتلني بالصوت ثاني ما ترجع معايا غير ضرب كي وصلنا للدار سول تروك قال لي شوف على القرايه نقتلك. عليها رقدت درت لاسيست نوت نقرا نوت اوتونوم نوت سي بون راني اوتونوم ريسبونسابل تاك عطاوني المفاتيح تاع الدار لو لوندومان بودجي سي بون سي ريغلي. هذه هي. Et puis ce qui a vraiment boosté ma connaissance de la langue française, c'est les 3 années que j'ai passées dans le secteur du télémarketing dont je vous ai parlé. Oui, parce que tu as commencé jeune, tu as commencé très jeune. Voilà. Bosser. Ouais. Donc très rapide. En fait, راك تبيع حاجة في تليفون القاوري. Donc forcément, si tu maîtrises pas le code تاعو, la culture تاعو. Voilà. Donc ça m'a permis d'améliorer le bordel. C'est marrant, comment t'as connu la francophonie? Grâce au call center. En vendant du free. C'est-à-dire combiner la maman plus le fait d'appeler des gens, t'étais censé de leur vendre, donc toi c'est trop bizarre avec dépend d'eux. C'est-à-dire est-ce que t'arrêtes ftor madame ou la dépendait de l'appel que tu allais passer, donc t'avais intérêt à t'intéresser à madame Ginette qui habitait à l'Île-de-France. Exactement, et bien plus que ça, il fallait vraiment s'intéresser à la solution que tu proposais. Tu vois, on en parle comme ça, mais c'était pas superficiel comme métier, tu vois. C'est assez profond, fallait rentrer dans la technique. À part si Rabbi kteb lek ou tu tombes sur quelqu'un qui vient d'acheter un ordinateur et qui n'a pas encore pris internet. Ah ouais, هذا c'est le saint graal, t'as tout téléconseiller. Bon, ça peut être aussi celui qui vient d'avoir son permis, qui veut acheter une voiture, celui qui a déjà acheté une voiture et qui veut, tout dépend de ce que tu vends. Mais après, si tu veux vraiment exceller dans le métier et avoir des performances dignes de ce nom, bah, il faut s'intéresser aux techniques de vente, faut s'intéresser à la solution que tu proposes, maîtriser les différents aspects de la solution, écouter, enfin il y a quand tu intègres ce métier, donc on te propose ça, je sais pas comment, du coup je crois que c'est ton frère, c'est ça qui t'avait proposé, que t'avais parlé de quelqu'un qui recrutait un téléopérateur, parce que peut-être téléopérateur, on est d'accord. Des téléopérateurs, ouais. Des téléopérateurs, tu rentres dans le truc, je sais pas si à l'époque tu comprenais comment fonctionnaient les forfaits, parce qu'on n'a pas de forfait fait les prélèvements, de la face, ma cache, tu trolls et tu te dis, je vais, tu captes qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ci. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Non, je connaissais pas du tout. Après, maintenant que tu me poses la question, je sais pas si c'était mon frère ou pas. Je sais que le patron de la boîte, c'était l'un des potes de Malik, Royal Kbir. Ouais. Maintenant, non, il y a pas eu je me rappelle. Je crois qu'il y avait une annonce dans le journal, voilà, tu entretien ou t'as voulu bosser très jeune, du coup, 18-19 ans, même pas. Hadi, c'était après le bac. Ouais, c'était après le bac, c'était au cours de la première année université. كنت عادك خدام في البيار. من بعد بيار ولا يغبني شويه باسكو سيتي تبلع على الزوج 3 تاع الصباح 8 عندك تيدي. Ouais. Ça commençait à piquer un petit peu راك شايف. Mais normal درت entretien.
de toute façon, il fallait pas être. Oui, il fallait juste. Moi, je l'ai passé cet entretien. Il fallait juste attendre. Je suis à français, donc. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était c'est une expérience. Anna, au bout de 3 semaines, parce que j'en avais marre. Mais toi, t'avais continué, et du coup, ça t'a permis d'enclencher une nouvelle phase. Toi, tu ne savais pas à l'époque. C'est avec du recul. Donc, le haouch, tout ça. Tu rentres, on te dit va vendre des ADSL, tu comprends qu'il faut s'intéresser à la vie des gens de l'autre côté Faransa, parce que c'est comme ça que tu vas faire du chiffre, et c'est comme ça que tu vas avoir de l'argent pour... Anna Sahbi, tout ce que je voulais, à ce moment-là, bien précis, c'était de refaire le moteur تاع الكوكسينيل تاعي. voilà, اعطيني صباح نهضر لك باش تهضر لي راك حاب تشري. راك شايف باش الكوكسينيل باش تدي شكون؟ شريت كوكسينيل باش ندي ما تحوس. bien sûr. Parce que bon, on sent quand même le rapport avec la maman. Que les chiens autour de la maman. Donc la maman, il faut travailler, il faut qu'elle soit bien, parce que c'est elle qui s'est complètement battue pour toi et tes frères. On a l'impression. Au-delà de s'être battue, elle s'est sacrifiée. Hein. Ah oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a sacrifié plus? Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa vie. Elle aurait pu refaire sa vie. Mais au-delà de ça, elle a consacré toute sa vie à l'éducation de ces 3 garçons qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Aïe, بدلت الموتور. بدلت الموتور. عاودته كاع. تشوف نعقل خلصت 30,000 دينار. هذاك الشهر طرطقت شبعت ولا. كي تخدم 4 سوايع في النهار في الجزائر 2009 خلص 30,000 dinars. Ah oui, c'est حاجة كبيرة. Oui, je te le confirme. 30,000 dinars. Parce que je prenais 7,000 dinars là, ou les 8,000 dinars sans rien vendre. Ouais. C'était de l'argent. Mais bon, انا كنت عادك كي شريت الكوكسينيل. والكوكسينيل نعقل ما قالت لي لا ما تشريهاش. عادي قلت لها ما وانا كوكسينيل شريتها نيف. عليها باسكو كنت غير كي ديت البيرمي ومالك خويا كبير كان مخلي اللوطو تاعه كنت عندها اطوس الرضا ورضا كان خدام بها كوميرسيال شولا رضا ما كاش كاع يدي اللوطو في الويكند وانا كنت عاد كي ديت البيرمي سامدي رونديفو مع طعمه منا شوف داير بلان مريقل. انا ما تقوليش حاجه لي ما كمان هتشي ليش خليني نحكي لك داير بلان مريقل طاك منا دوك نفوت عليك منا داير تايمينغ اي قلت رد طلعت شو مفاتيح تاع الاطوس ايش فيها هكاك قال لي لا قلت له كاين لا قال لي لا قلت له بصح عندي بيرمي قال لي لا اي قلت له صح سيمانه من بعد كنت خدمت شويه في الصيف وكاع ديت شويه دراهم كنت نخدم بزاف في الصيف لي زوبيراسيون تاع ماركتينغ اوبيراسيونيل شايف لونسمون تاع الخديجه جومبو من في البحر تاع الجرجير تعطيك 100,000 في النهار. اي كان عندي شويه دراهم عيط المالك قلت له بون عندي طون لقيت كوكسينيل بطون خاصني الطون تسلف لي قال لي وين ترد لي قلت له رد لك هذا العام قال لي اوكي شريتها ولاتي بيان من برا من موتور مفدق وغير شريتها في تاع لما راح نضرب دوره اي وين تروح في بحر تروح لا كورنيش تروح طريق البحر تمشوا كان فيها بروبليم تاع كاربيراتور كي تحبس ما تشدش الرالونتي حبس دودان الاول حبست شفت فيها قلت لك شوف هو تحليت الكابو لا حنبوك لا عاود يقلعي نرد امه من بعد ديري فيها اللي بغيتي اي كيما هو بون شفت سي فواتور سي ان موتور بروبليم تاع كاربيراتور ما يشدش الرالونتي سي با باسكو هضرت معاك عاودت نادت طاك عاود حبست 2 خطرات 3 في الطريق حطيت تما رحت ميكانيسيان حطيتها له قلت له هاك عاود لي موتور قلت له تقدر تخليها عندك لو طون اللي نخلصك قال لي با بروبليم شايف هو دوسي دي الميكانيسيان تاع قديم على بالها بلي راك
ديجا راك مجرجر هو تاني راه مجرجر سما يا فريمون اون سوليداريتي كي الجرجير. هيا كيما كان الحال. خلصت 3 مليون جاتني واقيلا 2 مليون 950 بقات 50000 عمرتها ليسونس. مريقل. عاود خرجت امك. عاود خرجت تما. وين ديتها؟ ديتها هذيك اللوطو رفدت تما، رفدت جداتي الله يرحمها، رفدت لي زامي، عشت بها بزاف. ودروك راهي عند صاحبي فوزي لان مي ميور بوت اوسي كي ابيتا ليل، حشاها لي صالوبار. علاه تزوج قال لي حنبوك كادو د مارياج تاعي، بيع لي الكوكسينيل. وستي اون بيريود وين انا كنت في وهران ما كانش عندي وين نخليها، لي تي ان بتي بو ديليسي وكاع. قال لي نتهلا فيها وكلي تاعك ومنا. قلت له يا فازي صاحبي. يا دروك بغيت نعاود له لا ميم. قلت له صاحبي انا زاد عندي ولد لي كادو، عاود بيع لي الكوكسينيل تاعي. اي رانا اون نيغوسياسيون مازال. انا طول مي بون راهي عندها كيما غير اللي راهي عندي. دوك تما سي ان مومبر دو لا فامي. هيك لا بروميير فاتور تاعك سي دي سوفينير. كنت رايحين على الزوج تاع الصباح خارج من صواري، طيحت لي اون عند دار ضياف. عند دار ضياف في وهران. راك شايف يفوتوا عليا باسكو عبالك وهران شكون اللي غادي يخرج في الليل؟ ها الكلوشاره ولا لي كلوشار دو بون فامي كيما حنا راك شايف. اي حبسوا لي شحال من واحد حبس لي صاحبي اشتغل موك نعاونك تاكيت. كنت براسي نخرب وهي انا ما كاش عندي الانديكاتور تاع ليسونس. بتشوف بدلت كاع البياسات اللي كانوا عندي في اللوطو بدلتهم. تاجا فايت واحد كان يقرا معايا في الليسي ولا في السي ام ولا مش عارف، كان يخدم في ستاسيون سيرفيس، كانت عنده مازال كاسكيطه نفطال. شفت فيها يو صاحبي بالك ليسونس. قلعتيو نوضت ما كاش ليسونس. قلت لها ليسونس اي مسكين راح جاب لي ليسونس ودخلت. C'est vrai que moi je me rappelle mon père il disait toujours قال لي اللوطو نقرا نديرها في الليبريز فامي. طيح اون بان طلعها ميكانيسيان سيرتو داك الوقت ما كان لا ترونسبور لا والو زعما لا يجروك تعرف دير لا فواتور يجروك خشره موركاوني انا ولا خلع. Avec du recul maintenant quand on voit ton parcours, tout ce que tu as vécu, tu as une vie tellement riche, tu es tout jeune. Maintenant tu as un enfant. Est-ce que tu vas lui donner la même éducation? Clairement, ouais. Non, concrètement. Bah, je pense pas que Radit était ta tête Safa ou tu lui. Non, mais ça sera pas ça va, clairement pas. Qu'est-ce que tu mais gagnes? la même éducation en matière de valeurs, de principes, de kelma. Ça va être dur parce que maintenant ton fils sera un gosse de riche. Non, moi je suis pas. Bah, tout est relatif par rapport à toi, ce que tu as vécu, et aujourd'hui là où t'en es. Si par exemple tu prends ton fils, ensemble في lycée. Voilà, صاحبي à ce niveau-là, j'ai pas encore fait cette projection là. D'accord. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je ferai de mon mieux pour qu'ils sentent la vie comme moi je la sente, comme sa mère l'aperçoit aussi. Et puis moi si j'arrive à savoir que mon fils est une personne sera une personne qui va pas faire de mal, qui va pas nuire à autrui, qui va au contraire aider, apporter quelque chose, évoluer. Ça j'aurais réussi ma vie à ce niveau-là. Ouais, ça goûte les blés. Tu es un gars qui est combattant, qui s'est donné, qui a toujours tu as un mindset, tu vois, et le truc c'est que Kengolo Wildek, tu vois, genre quand tu m'as dit que quand tu voulais aller étudier, قال لك عندك دراهم
Mais ton fils, si demain il te dit papa j'ai trouvé une école je sais pas où, tu vas pas lui dire عندك دراهم. Pas forcément, non. Pas forcément. Après, tu vois, il y a plein de trucs. Hein. Il y a des écoles sur concours. Oui, mais moi je te dis, moi j'y pense. Moi j'ai vécu des expériences qui m'ont complètement forgé aujourd'hui. Mais des fois je me dis, mais je sais pas Naya, si je serais prêt. على بالي صاحبي عنده 7 mois دروك. Il m'a dit on m'a dit قاوت خويا. J'ai pas envie d'y penser dès maintenant. عنده 7 mois دروك. Non, mais c'est une très bonne question. Et puis c'est des trucs que j'ai pas encore réellement pris le temps d'y penser et de réellement considérer les questions. Aujourd'hui il a 7 mois, on est en train de faire connaissance, comment s'appellent les interactions, puis on verra au fil des mois, au fil des années, j'aurai une idée bien précise de sa personnalité et de comment l'aider à être bien, quoi. Enfin, moi je connais j'ai des amis aujourd'hui, c'est aussi des personnes qui ont évolué dans des environnements très favorables. Oui, leurs parents, parce que ce qui est très important, c'est qu'il faut pas mélanger les gens qui ont été gâtés avec les gens qui ont été éduqués. C'est différent. C'est pas parce que tu viens d'un environnement favorable que tu sais pas l'apprécier. C'est vraiment une question d'éducation. Tu vois, il y a des gens où leurs parents leur ont payé et sponsorisé de A à Z, de bout en bout, des formations, et au final, ça n'a rien donné. Et t'en as d'autres qui aujourd'hui sont au summum. Même si, tu vois, c'est une aide. Mais derrière, s'il y a l'éducation qui va avec, bah tu peux être certain que ça va donner de bons résultats. Des bons résultats. J'adore que tu utilises des termes. J'adore que tu dis sponsorisé. T'as vu? Sponsor, ouais, réfléchis à l'équipe du Comex. Et on remercie Jeezy. En fait, j'ai l'impression qu'il est dans le festival. Il يحوس على les partenaires. Sponsor. Non, mais tu vas le sponsoriser, je pense. On verra. Tu vas le régaler. T'imagines? Tu vas lui faire croire les 12 premières années de sa vie, juste pour qu'il s'endurcisse. Bon, tu vas chez le voisin. Et concrètement, supposons, si par exemple tu as la possibilité d'écrire à Malik quand il avait 15 ans, Malik à Amin quand il avait 15 ans, tu lui dis quoi? Continue. Continue quoi? Continue, très cher, vie, عيش au jour le jour, ça va bien se passer. أيوة لو كان آمين qui a 15 ans يتلاقى معاك اليوم هكا، il a 15 ans يتلاقى معاك اليوم، شو يقول لك؟ شو تقول له du coup plutôt؟ أنا شو نقول له ولا هو شو يقول لي؟ لا أنت شو تقول له؟ زعما أنت الآمين تاع 15 ans شو تقول الآمين تاع دروك؟ كان تلاقى معاه هكا. يقول لي بعت لي شويه دراهم. راهي مقودة صاحبي. راهي مرة. هاك الريب بعت لي شويه اليورو صاحبي. حطي بيار زادوا فيها. Alors, c'était un nouvel épisode de Zidkes, Amin Khoya. C'était magnifique. Amin, il nous a raconté tellement de choses, tellement d'histoires. Galena, combattant تاع الرشقة. Combattant تاع الرشقة. والله غير les mots il l'a super bien choisi parce que combattant parce qu'il y avait des histoires très touchantes, mais رشقة parce que ضحكنا بزاف. C'est un épisode hyper léger à son image, très festif à son image. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous l'avez je sais pas, passé un bon moment معنا.
C'est un épisode différent, celui-là, il est très différent. Mais Hna, il nous a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'à vous aussi. C'est vrai. Moi, je pense pas qu'il soit juste léger. Je pense que l'épisode, il est léger et copieux. Parce que derrière la légèreté, il y a بزاف صوالح. كاين داك شايف صار له c'est comme فيه بزاف sous-texte. Et je pense qu'il faut l'écouter même plusieurs fois pour essayer de comprendre plein de choses. Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer الضحك تمنيك et tout, mais on sait très bien, on connaît maintenant nos invités على بالنا كي يضحكوا بزاف, c'est que كاين بزاف صوالح derrière et c'est ça qui est magnifique avec Zidkaz, c'est qu'on découvre petit à petit les secrets تاع الإنسان الجزائري. الجزائري الوهراني. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, partagez ou likez ou كتبونا, عبرونا على المشاعر. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des gens que vous voulez entendre, bien évidemment. C'est toujours un plaisir. Même souvent نقولوا لكم رسلوا لنا les messages vocaux aussi, n'hésitez pas. Même si طوال على بالنا بلي سمعتونا pendant longtemps, donc on est prêt à écouter. Si vous nous envoyez voilà n'importe quoi. Donc voilà, comme d'habitude جماعة تهلاو في رواحكم كي تنغبنوا زيدوا كاس. غام غام غام